Hai Pak Pesan, welcome back to the local and Pai Ba Kawi Kwa we Jingkali. Wah, kamu ada pemi kubur ke selat waga Basi TV. Wah, ang mahal lagi. Diwyang bagi motion to hap lagi underload. Nah, ta biang itu. Ta Kawi Kwa ukeli wa kemorsong terdedam kau lain ini. Ini step pipat ya video terkamnu lagi kini ki heavy load mut ki moyong piyo antat ada pi manu yo nek mo rio nek be mo ga yin ken teman hinui dur to khang pi ko morsong to wai be ga ko moyong haitu ha meeting yong JSC ko khubor yong JSC pongi ki moyong ki du yong bat ki motion tangwa ki motion te the follow you kata rules or how kid overload. Now when next step full na kiga moyang. Te yung web thang klam ya hidrong ler hipa ya to video te up ye ong no dekha. Okay? এখান মন্ডপ করো আমি কয়লা লইছি তবে রাস্তা মেঘালয় 1 লাখ টাকা লাগবো আসাম কয়লার গাড়ি 1 লাখ টাকা দাও মাল কম লিয়া যাও বেশি লিয়া লাগো আমার 1 লাখ লাগবো 1 lakh entry. এনপি কোন বাই থেকে দে কোন জায়গা দে এটা তো এসপি লাইনে যা SP আর গেট আইডি বার লাগবো না এইটা এনপি তারা নাম্বার দেখবো গাড়ি ছাড়িবো এই ধর দাও হ্যাঁ সব মানে আর দিব লাগবো আর না কেউ তোমার গাড়ি খাড়া করবো তোমার একবার পয়সা দিলে Terima kata tahu omiat dapat ciri kubar gitu teman-teman silang gua. Kamu ada kang ga kemuran sang ong ile pautan to kanin ru pau chini kap saram. Mat bi pelai ta slow bi chna chinu hoi bang. Tong mangai le chanjing eo kam ni wat lai bai kani ga hai le bang. Ta kam nu le pli. Kadang toy porang pi de yusu. Problemnya ini walau bola ban, koila limestone ban. Dewyong motion bakim day ban penkenya ka hukum jong ka Supreme Court da ka bakit palat put ne overloaden nang ni Shakman batlada Kal tu ni dekah limestone overload मतलब ban वो ब्रिज तो तेगा मतलब खत्म ठीक है टन का कितना टन होगा कितना माल टन अभी गाड़ी माल तो 56 लेके आया कम से कम भाई आप लोग वो पुल के लिए थोड़ा रखो वो परतागुना देखा है ना कितना बड़ा गड्ढा वो जाएगा तो मतलब खत्म जवाई ट्रिप खत्म हम लोग ये जो खराब ब्रिज टूट गया तो बोलेगा मोटा तो क्या होगा लोड कर दिया ना अभी तो सोचो अगर अभी हाईवा लोड करेगा रोल तुरेगा हाईवा अगर 50 टन लेके आएगा तो अभी किसको बोलेगा Lekan jadi bukan zaman nang pelai warlut ni high level dah. Korus nah level kat senasro. রাস্তা ও তো আমরা তো খারাপ লাগে দেখি আমরা নিজে ড্রাইভার বললানি हाँ আমরাও সেই যে বন্ধ যদি হয়ে যেতে আমরাও আরাম পাইলো ओए तो अच्छा kita तरह कैसे 3 दिन बनाइबो 4 दिन बनाइबो और तुम्ही निजे को रता सरा ठीक আছে নি রাস্তা না না এক পা খবর এক পা পার হইতা Tosmat aku belai dong buat tibilik slow cina yo smart kamu kata aku bye bye pesan thank you ki wara kerchan tengah duk hari ni aku pun kut je ni ko video kamu de yo pi mem dia hari ni dah lagi tengah you welcome to chong ni saya kemas dah dan nete yo yo okay bye subscribe bye bun